Ang testimony sa usa ka nanay sa iyang pag-ayo. So ladies and gentlemen, so mao din niyang nanay no nga na nagpatambal rin dapita sa Batang Hilir diri sa Mahayag Tumapik Zamboanga del Sur kaning panahon na. So kanina si nanay nawad-an siya siyang kinabuhi samtang itambalan sa atong Batang Hilir. So grabe nakita ninyo ang dagway sa ato ang nanay no nga wala na gid. So wala na gid ang iyahang pamuot no. Puti na kayang naong pertining luspara ug wala na gid kusog noon og nakuyawan na tawo nang naghawid siya ug si nanay nga ni adto na gid sa laing kalibutan unta. So gitan-tan-aw gilili gid in taon sa iyang watcher. So mao nang giampo sa atong Batang Hilir para gid in taon si nanay nga makarecover o totally nawala gid si nanay og pila ka minuto. So nakita ninyo no nga pila ka minuto si nanay nga wala na gid siya di makita na tuay-tuay na gid ang liog. So thanks God kayo nga nadungog sa healing sa Batang Hilir na igibalik ang iyahang kinabuhi nga si nanay in taon nawad-an na nakabsan sa iyang kinabuhi. So mao ni si nanay nga usa nga nagtestimony sa iyang kaagi diri sa Batang Hilir. Kumausab kining video nga nagpirting viral kay no. So usa sad ni nga nakahatag og viral kay grabe no. Nawala na si nanay sa iyang kinabuhi pero napabalik pagid sa atong Batang Hilir mao nang pirting pag-viral sa ato ang Batang Hilir. So daghan po kay siyang mga dili kalakaw nga nakalakaw. Bisan sa kwadol dili ko katuo nga ang taon nakalakaw pero dili tanan makalakaw depende man guna sa ato ang pagtuo. Isa pod sa atong binuhatan kana lang mosampit o nakaila sa atong Ginoo kung naa na tay mga pagsulay. So totally dili po tanan noon nga naayo diri sa iyang pagpanambal kay naa man poy dili motuo naa poy hugot og pagtuo. So depende sa pagtuo pud na ninyo no ana ang Batang Hilir. So mao karon gidagsa og maayo ang atong Batang Hilir sa iyang mga pasyente ug tan-aw na to ang iyang pagpanambal ug tan-aw na to ang sistema pagtambal sa atong Batang Hilir ug giunsa niya si nanay pagtambal nga naulian og nabalik in taon ang iyang kinabuhi no nga nakabsan unta sa iyang kinabuhi. Tanawan niyo mga katambay. Hindi, wifi sa dito. Mas naging, mawag na lang po dito. Gili nito. Ini niglanagang. Nagatawo ako kanina. Ibalik ang iyang kusog gininawa sa ngalan ng Kristo. Nay, normal. Niglanagang. Ginoo, nagatuog nagasalig ako kanimo. Hari sa tanang hari. Tagay tubig naman. Wala man ang iyang. Gano'n tanah sa imo may nga patay na ba daw ka? Yan lang nga. Kumusta man itong imong gitambalan? Patay na to. Iyawan nila nga nung mga mas patay na. Wala di ko padungog. Ha? Git sila makalimutan, hindi na dungog ng tao. Wala dito. Naghanap ako sa tao dahil nangit-ngit. Lumingaw na yun, hindi ko makita. Wala yung kapatang. Luming mo na dali. Dungan na dito. Ginawa sa Kristo atong maestro may. Wanang siyara dyan. Wala pa. Mama magagnaong mama. O ginaot na inspire mo sa atong mga video. Please follow para updated mo sa sunod na itong mga